Bien, bienvenidos a esta nueva clase de este estudio del Nuevo Testamento. Hello and welcome to this new class of the New Testament study. Y como ustedes saben, hoy entramos a la clase número 41 de nuestro proceso. And as you know, we are going into class number 41 of our process. Y esta semana teníamos que leer Filemón, que es básicamente una carta, un solo capítulo, por decirlo así. And this week's reading was Philemon, which is a one chapter letter. Y también la hermosa carta de Santiago, que tiene 5 capítulos. And of course, the beautiful letter from James, which is 5 chapters. Ujú. Eh, para que más o menos nos ubiquemos, como lo hacemos todas las semanas, de dónde están, dónde fueron escritas estas cartas. Just so we can kind of place ourselves in the timeline of where these letters were written. Se cree que la carta de Filemón fue escrita o es parte de las 4 cartas que Pablo escribió en su primera prisión en Roma. The letter to Philemon was written around the same time as Paul wrote those 4 letters that he wrote in his first time in prison, Ujú. Más o menos entre el 62 y el 63 después de Cristo. somewhere between 62 and 63 after Christ. Ahora, la otra carta que nos tocó leer es Santiago. Now, the other letter we're reading was James. La mayoría de teólogos y estudiosos de la Biblia The majority of theologians and students of the Bible, dicen que la carta fue escrita no después del año 50. it was written no earlier than year 50, so after year Ujú. 50. Sí, sin embargo, otros opinan que pudo haber sido escrita entre el 50 y el 60 en algún momento. Now, others do mention that the letters could have been written between the year 50 and year 60. Ujú. Entonces vamos a, como toda la semana, vamos a revisar algunos principios, valores, claves y lecciones que tienen estas 2 cartas. So, like every week, we're gonna study some principles and values and keys and lessons. Ujú. Entonces voy a pedirles que vayan inmediatamente a Filemón, a la carta de Pablo a Filemón. So, I'm gonna ask you to go straight to Philemon, to the letter of Philemon. Ujú. Entonces búsquenla por favor ahí la carta de Pablo a Filemón. So, please go um, to that letter, find the letter from Paul to Philemon. Ujú. Bien, esta carta es, como ustedes pudieron ver, es una carta que no es una carta a una iglesia o enviada, no es una carta enviada a una iglesia, This letter, as you may have seen, is not a letter that's addressed to a church or a group of ujú, people, sino que es básicamente la carta de Pablo a un discípulo suyo llamado Filemón. but it is basically the letter to from Paul to one of his disciples, which is Philemon. Y la carta tiene que ver con un hijo espiritual de Pablo, alguien que se había convertido en hijo espiritual de Pablo, And the card is addressed to someone who is a spiritual son of Paul, someone who ujú, became a spiritual son of Paul, llamado Onésimo. whose name is Onesimus. Onésimas, ajá. Onésimo. Ujú. Onesimus, Quien había sido en algún momento esclavo de Filemón. who had been at some point a slave to Philemon. Ujú. Y que aparentemente escapó de, de Filemón And who apparently escaped from Philemon. y se convirtió en discípulo de Pablo, incluso Pablo lo considera como hijo espiritual, And he became a disciple of Paul, and Paul even considers him a son, a spiritual son of his. y la carta se la envía a Pablo para que ahora Filemón lo reciba de vuelta a Onésimo Now, the letter is written so that
Philemon will receive Onesimus, Ujú. Pero que ahora lo reciba como un hermano en la fe y ya no como un esclavo. but that he receives him as a brother in faith and not as a slave. Obviamente, esta carta es si uno la pone a la par de todas las otras cartas que escribió Pablo, es una carta totalmente diferente, Obviously, this letter, if you put it next to all of the other letters that Paul wrote, is completely different porque no está tratando temas teológicos o enfrentando la conducta de las iglesias, because it's not talking about theological concepts or addressing behavior from the church ujú, or the churches, sino que lo que está intentando es, pues, que Filemón trate ahora a Onésimo de una manera diferente. that he can treat him in a different way. Ujú. Es muy interesante, esto lo explicamos en uno de los videos anteriores, It's very interesting, and it's something we explained in one of the older videos. y es que la esclavitud era común en esta época. And it was that slavery was common in this era. Era un porcentaje altísimo de la población bajo el Imperio Romano eran esclavos. There was a high percentage of people in the Roman Empire who were slaves. En la cultura judía o para los judíos, la esclavitud de judíos entre ellos era prohibida. In the Jewish culture, the slavery between Jews, so one Jew to another, was prohibited. Pero sí llegaban algunas personas a convertirse en siervos o esclavos de alguna manera de otros judíos, But people did end up becoming servants of slaves of sorts to other Jews como resultado de deudas. because of a result of debts. Ujú. Entonces alguien le debía a alguien dinero, no le podía pagar y terminaba convirtiéndose en un siervo, una especie de esclavo, él y hasta su familia. So someone owed money to someone else and they couldn't pay off those debts. So themselves and even their families at points became slaves to that person. Ujú. Ahora, en el Imperio Romano sí existían, y entre los gentiles sí existía la esclavitud por compra o se compraban esclavos o se sacaban, se tomaban de otros lugares. Now, of course, in the Roman Empire, between the Gentiles, it was very common to see slavery there, where the people were bought and sold as property and were used as property. Ujú. Entonces es muy interesante cómo Pablo trata este tema de la esclavitud. So it's very interesting to see how Paul addresses this issue of slavery, Porque no dice la esclavitud debe ser quitada y no deben existir esclavos, but because he doesn't say, "Oh, slavery is horrible and this should never exist," porque eso sería cambiar las dinámicas sociales que existían en ese momento. because that would change the social constructs and dynamics that were of that time. Pero quizás la razón por qué la iglesia conservó esta carta But the reason, most likely, for why the church preserved this letter es precisamente porque Pablo enseña que la actitud que deben de tener los dueños de los esclavos hacia los esclavos. because Paul shows the attitude that an owner should have upon his slaves. Había esclavos que lograban salir de su esclavitud, compraban su libertad. There were slaves who were able to buy their freedom. Ujú. Y en este caso, aunque no sabemos los detalles específicos, And in this case, even though we don't know the details, the specific details, está claro de que este hombre Onésimo, it's very clear that this man, Onesimus, quien había sido esclavo de Filemón, who was a slave to Philemon, eh,
se había ido de él, tal vez porque compró su libertad o escapó de él, had gotten away from Philemon either by buying his freedom or just escaping, pero ahora regresa but now it's going back. y Pablo se asegura de que Filemón lo reciba ya no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. And Paul is ensuring that Philemon receives him not as a slave, but as a brother in faith. Ajá. Así que vamos a leer algunas partes de esta carta nada más para ver cómo de una manera muy astuta e inteligente le escribe Pablo a Filemón. So we're going to read some portions of the letter, just to see how Paul, in a very astute way, addresses this whole situation to Ujú. Philemon. Vea lo que dice en el versículo 7. Look at what it says in verse 7. Dice, hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. It says, your love has given me great joy and encouragement because you, brother, have refreshed the hearts of the Lord's people. O sea, reconoce que este hombre, perdón, Filemón era un buen creyente, un buen cristiano. So he recognizes that this man Philemon was a good Christian. Versículo 8. Por eso, aunque en Cristo tenga la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mi hijo mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era útil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Then in verse 8 it says, therefore, although in Christ I could be bold and order you to do what you ought to do, yet I prefer to appeal to you on the basis of love. It is as none other than Paul, an old man, and now also a prisoner of Christ Jesus, that I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. Pablo reconoce que él tiene un nivel de autoridad fuerte sobre Filemón. Paul recognizes that he has a high level of authority over Philemon, Y le dice, Filemón, yo podría darte la orden de que recibas a Onésimo ya no como un esclavo y sin deudas. and says, hey, Philemon, I can order you to receive Onesimus, and not as a slave, but as someone free and free of debt. Pero prefiero pedírtelo en nombre del amor. But he says, I prefer to appeal to you on the basis of love. Qué maravilloso sería que en la iglesia se pudieran manejar las cosas de esta manera. How wonderful it would be if the at church in church things could be handled in this way. ¿Verdad? Que las personas que estamos en autoridad, en niveles de autoridad, That the people who are in a level of authority no tuviéramos que dar órdenes a la gente, sino que apeláramos al amor, a la ley del amor. didn't have to give orders to the people, but we can just appeal to them in the basis of love. Ajá, que la gente fuera gobernada por esa ley del amor que es en Cristo. That the people would be governed by the law of love that is in Christ. Ujú. Y Pablo le dice a él, este hombre Onésimo ahora es útil para los dos. And he says that now this man Onesimus is useful for us both. Posiblemente Onésimo, que era solamente esclavo, ahora ya es un consiervo de Pablo y aparentemente podría serlo de Filemón también. Now this man who used to just be a slave is now a Coworker. co-worker or a fellow in Christ, not just for Paul, but someone who can be even helpful to Philemon. Ve lo que dice en el versículo 15. Dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor.
So look at what it says in verse 15. Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back forever. No longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me, but even dearer to you, both as a fellow man and as a brother in the Lord. Ujú. O sea, le dice, ahora es tu oportunidad de recibirlo de una manera distinta. He is basically saying, now it's your opportunity to receive him in a different way. Ujú. Básicamente le está diciendo cómo debe recibirlo, ¿verdad? O He's sea, basically le está diciendo a Filemón cómo debe recibir a Onésimo, pero se lo dice de una manera muy, muy cordial. he is basically telling him how Philemon is supposed to receive Onesimus, but he's doing it in a very cordial way. Ujú. Y vean cómo resuelve Pablo el asunto de las deudas pendientes. Ujú. And look at how Paul resolves the issue of those pending debts. Porque sabemos que no sabemos si digamos, si Onésimo se fue, quedó debiéndole algo a Filemón, si había algún tipo de deuda, si seguía siendo esclavo, pues él tenía un derecho legal Filemón tenía un derecho legal sobre Onésimo. Because we really don't know how everything transpired and how it ended, right? Because we don't know if there was a debt that has still not been paid, which Philemon still has a legal right to being paid for that debt. Ujú. Vea el versículo 17, cómo lo arregla. Dice, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. It says, and this is how Paul resolves it in verse 17. So if you consider me a partner, welcome me as you would welcome me. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. I, Paul, am writing this with my own hand. I will pay it back. Not to mention that you owe me your very self. I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I ask. Entonces vean que al final Pablo se asegura de que no haya más discusión al respecto, ¿verdad? And look how Paul ensures that at the end there is no more discussion about the subject. Le dice, si Onésimo te debe algo, cárgalo a mi cuenta. He says, if Onesimus owes you anything, just charge it to me. Pero bueno, te debo recordar que de hecho tu vida espiritual, lo que tú eres, tú me lo debes a mí, en realidad. But I do have to remind you that your spiritual life, everything you are, you owe it to me. Así que creo que no tienes como derecho a reclamar nada. So you don't really have a right to um, demand anything. Ajá. Y pues así le manda la carta. No sabemos la historia, por lo menos no sabemos qué sucede después. We don't know. He sends the letter like this, and obviously we don't know what happens later in the story. Pero estoy convencido de que posiblemente Filemón recibió muy bien a Onésimo. But I have a feeling that Philemon probably accepted and received Onesimus in a ¿Cuál very es, well manner. cuál es la gran lección que nos deja esta pequeña carta? What is the big lesson that this letter leaves us with? Aparte de la manera de cómo tratar un conflicto o una situación de este tipo. Aside from knowing how to handle a situation like this, La gran lección para mí, hermanos, es el hecho de que uno debe aprender a reconocer la transformación que Dios ha hecho en la vida de alguien. the big lesson to me is that you have to be able to recognize the transformation and the great transformation that God can do in someone's life. En 37 años de vida cristiana, In 36 years of Christian 37, life, ujú,
37 years of Christian Ajá. life. Yo he visto muchas cosas en el cristianismo. I've been able to see a lot of things in the Christian walk. Ujú. Y una de las cosas que he visto que es un gran problema para la gente And one of the things that I've seen that is a huge problem to people es el hecho de que le tomamos una fotografía a alguien en un momento de su vida, is the fact that we take a picture of someone at a moment in their life, tal vez en su estado no transformado, and maybe in their not transformed way y state. y nos gusta guardar esa foto y ver a la persona siempre en relación a esa foto. And we like to hold that picture and always see that person in relation to that picture. Y entonces emitimos juicios. Esta persona nunca va a cambiar. And then we cast judgment. This person's never going to change. O es fulano de tal. Ah, siempre ha sido así. Oh, it's that person. Oh, he's always been like that. Y no tenemos la capacidad de ver lo que Dios puede hacer o ha hecho con una persona. And we don't have the capacity to see what God can do or has done in a person's life. Y esta es una carta que nos recuerda que alguien con quien tuvimos una relación determinada, And this is a story that we can see that God gives us where we can see someone who had a specific relationship to a person que después puede vivir un proceso y convertirse en alguien que puede traernos un beneficio a nuestras vidas. that person can be transformed and go through a process that can become of benefit to us. Así que ahí nos queda esta pequeña cartita de Pablo a Filemón, So there we leave this beautiful short letter from Paul to Philemon que nos recuerda que tenemos que ver a la gente de acuerdo a su proceso, a su transformación. that it reminds us that we need to see people based on their process and their transformation Y no en relación a tal vez interacciones pasadas que tuvimos. and not based in previous interactions that we've had. Tal vez aquí podríamos pensar o sustituir a Pablo y poner a Cristo. Maybe here we can kind of substitute Paul and put in Christ Y pensar en que Cristo nos podría decir and think about the fact that Christ can tell us sobre algunas personas que no sirvieron para nada, incluso que nos lastimaron o nos dañaron en el pasado. about certain people who were worth, who might seem like they were worth nothing or who even hurt us, Que ahora el Señor nos dice, recíbela de una manera diferente porque te puede ser útil. then now the Lord is telling us receive them and receive them in a different way because now they're useful to you. Y si algo te debe, And if they owe you anything, pónmelo a mi cuenta. charge it to me. Se imagina a Jesús diciendo, bueno, alguien te debe algo que te hizo en el pasado, pónmelo a mi cuenta. Imagine Christ saying, "Oh, someone owes you something for the past, in the past. Oh, just charge it to me." Y posiblemente podría decir, bueno, también te recuerdo que yo morí por ti y pagué el precio por tu libertad y lo que eres me lo debes a mí. And he can definitely tell us and be like, "Hey, remember that I died for you. I did you have your life because of me and you owe everything in your life to me." Así que ahí nos queda esa hermosa carta que nos recuerda que todos estamos en un proceso. There we'll leave that card, that beautiful letter that reminds us that we're all in a process. Y así como todos queremos que la gente a quienes nosotros le hicimos daño ahora nos reciban de una manera distinta. And just like we want for all those people who we have hurt in the past to receive us in a different way, que nosotros podamos hacer lo mismo con aquellos que tal vez en el pasado nos debían algo.
that we should do the same to those who in the past owed us something. Bien, ahora pasémonos a Santiago. Now let's go to James. Ajá, vamos a Santiago. We're going to go to James. Entonces busque el libro de Santiago. So go a couple pages forward to the book of James. Nos brincamos Hebreos porque Hebreos lo estudiamos prácticamente al principio de este proceso de estudio. We're going to skip over Hebrew because we went over them basically at the beginning of this process. Y bueno, con Filemón terminamos de leer las cartas de Pablo. And with Philemon, we finished reading the letters from Paul. Ajá, creo que hicimos un buen análisis básico de las cartas de Pablo. I think we did a very good basic analysis of the letters from Paul. Y pudimos ver cómo Pablo es cristocéntrico en sus cartas. And we could see how Paul is Christ-centered in his letters. Debido precisamente a su revelación. Because of his revelation. A las revelaciones que él tuvo de Cristo, que Cristo mismo se las dio. Based on those revelations that Christ himself gave to him. Ahora nos quedan entonces leer otras cartas de otros personajes de esta época. Now we got to read a couple of letters from other people from this era. Y vamos a notar un cambio de temática, un cambio de estilo. And we're going to change we're going to see a thematic change and a change in their style. Y incluso en algunas cosas podríamos pensar que algunas de estas cartas se oponen o contradicen cosas que Pablo dijo. And even in some of these letters, it might seem like we see things that oppose and contradict what Paul said. Pero de ninguna manera se contradicen, se complementan, sería la palabra correcta. But in no way do they contradict themselves. They complement themselves is the better word. Así que vamos a Santiago, capítulo 1. So let's go to James chapter 1. Antes de leerlo, nada más como introducción. Before we read it, just as an introduction. Santiago, Santiago el que manda esta carta es, de acuerdo a lo que todos opinan, un hermano de Jesús. James, the one who writes these letters, as most people believe, was one of Jesus's Jesus's brothers. Sí, Jesús no tuvo hijos. No, Jesus didn't have any sons. Y era precisamente considerado el obispo, el anciano, o por decirlo de otra manera, el pastor de la iglesia en Jerusalén. And he was considered the bishop or the elder, or in a loose way, the pastor of the church in Jerusalem. Recuerden que mientras Jesús estaba desarrollando su ministerio público, sus hermanos no creían en él. Remember that when Jesus was developing his public ministry, his brothers did not believe in him. Pero de acuerdo a lo que el mismo Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 4, perdón, capítulo 15. What Paul says en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. No lo vamos a leer. Based on what Paul says in 1 Corinthians chapter 15. Pareciera que después de resucitar, Jesús mismo se le apareció a Santiago, su hermano. It seems like after Jesus resurrected, he appeared to James individually. Y su hermano no solamente se convirtió, sino que llegó a ser un líder en la iglesia en Jerusalén. And his brother not only converted, but he became a leader of that church in Jerusalem. Fue Santiago precisamente el que presidió el concilio en Hechos capítulo 16. It was James himself capítulo 15, capítulo 15. Who oversaw the council of Hebrews chapter 15. Recuerdan, él fue el que al final dice, bueno, vamos a mandarle cartas a las iglesias que tienen hermanos gentiles y darle las instrucciones que este concilio en Jerusalén ha definido.
He's the one that says, okay, we're going to write letters to all the churches with um, Gentiles in it, and so they can follow the rules and the structure that we have decided here at the church in Jerusalem. Según la tradición, fue un mártir. Based on tradition, he was a martyr, Ujú. Más o menos entre el año 62 y 63. Somewhere between the year 62 and 63. Al empezar la carta, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. At the beginning of chapter 1, it says, James, a servant of God of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations. Ujú. Esta expresión es como decir a toda la iglesia del Señor en todo el mundo. This expression is basically saying to all The Church of people the Lord. to the entire church of the Lord of all over the world. Recuerden que el 12 es un número de gobierno de Dios, ¿verdad? Entonces, es decir, las 12 tribus está hablando de todas, de todo lo que le pertenece al Señor, todo el gobierno de Dios. Remember that the number 12 represents the government of God. So when he's addressing 12, it means all of them, every single one included. Esta carta tiene un gran contenido de carácter cristiano. This letter has a huge amount of Christian character. Es una de las cartas más prácticas con respecto a la ética cristiana. It's one of the most practical letters when it comes to the ethics of the Christian life. Y pone un énfasis muy fuerte en el deber, la responsabilidad antes que la doctrina. And he puts a very big emphasis in what needs to be done than the Doctrine. doctrine. Entonces, vamos a ver que en unos pasajes dice de qué le sirve a una persona saber tanto si no lo practica. So we're going to see in some passages that it says something like, what is the point of having all that knowledge if they don't practice it? Le pone un énfasis muy fuerte a la práctica cristiana. ¿Cómo practicamos la vida cristiana? He puts a very big emphasis on how do we practice the Christian life. Y expresa una preocupación de Santiago. And he expresses a Worry. a worry Concern. from or concern that James has. Que ha tenido hacia los cristianos que están siendo perseguidos también y les da ánimo. Towards those Christians who are being persecuted and gives them courage. Entonces vamos a leer algunos pasajes hermosos de esta, vamos a ver hasta dónde nos da tiempo y si no, pues agregamos otro video después. So we're going to read some of these passages that are in this beautiful letter, and we're going to try to go through as much as we can. If not, we'll just record another video. Vean lo que dice en el versículo 2. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Look at what it says in verse 2. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Vean que esto coincide con el pensamiento de Pablo. Look how this coincides with Paul's thinking. Y se contrapone al pensamiento moderno. And it opposes, it goes against and opposes the modern thinking. ¿Verdad? Donde por alguna razón los cristianos piensan que, o se les predica, que no es el deseo de Dios que ellos sufran. Where for some reason Christians believe or are even taught that as a Christian you shouldn't suffer.
Ujú. Y no es que Dios usa el sufrimiento para purificarnos en un sentido eh, religioso, It is not that God uses suffering as a means to purify us in a religious sense, pero el sufrimiento tiene una razón en nuestra vida. but suffering has a meaning in our life. Y a diferencia de lo que muy a menudo se predica, And in difference to how um, it is preached about ajá, very frequently, o se le hace pensar a la gente de manera indirecta, or makes people think in an indirect way, el sufrimiento debiera producir en nosotros ese sentimiento de dicha. Estamos siendo probados. suffering should give us that sense of um Feel blessed or of the feeling of blessings that we Ujú, are being tested. ujú. Y es porque, ahora, nada más quiero aclarar aquí, es prueba, cuando viene una prueba, no cuando nos vienen las consecuencias de nuestras malas decisiones, eso es otra cosa. Now, this is when a trial comes, a trial specifically, not when it's the consequences of our own bad behavior. Y la otra es que es la prueba de nuestra fe. Ujú. And the other one is that it's the trial of our faith. No es prueba en el sentido se me acabó el dinero y ahora debe ser que Dios me está probando, It's not trial in the sense of I ran out of money and I guess the Lord is testing me. sino que son todas esas cosas que son parte de la vida, But in fact, are all those things that are part of our life que en sí mismas ponen a prueba nuestra fe. that by themselves put our faith in or test our faith. Ujú. Cosas de la vida como las enfermedades, rechazos por la fe que tenemos, Things of our life like sickness or rejectment because of our beliefs, los obstáculos que se nos presentan cuando estamos tratando de extender el reino de Dios. the obstacles that are presented when we're trying to extend the kingdom of God. ¿Qué hacen todas esas cosas? What do all those things do? Nos están poniendo a prueba nuestra fe. They're putting our faith in, they're testing our faith. Y cuando se prueba la fe, se produce algo que es fundamental para la vida cristiana. And when we test our faith, something that is fundamental to a Christian life appears, Y es la perseverancia. and that's perseverance. O sea, es la capacidad de mantenernos a pesar de todo. It's the capacity of standing no matter what. Ujú. Y entonces pareciera que de hecho es una virtud que ha ido como desapareciendo, la perseverancia. And it appears that it's a virtue that is it has began to disappear Ujú. Porque la perseverancia es obviamente resultado de una prueba. because perseverance is the result of a trial. Entonces, cuando la gente no quiere pasar por una prueba, So when people don't want to go through trials, muy típico ahora, especialmente en las generaciones más jóvenes, which is very normal, especially in the younger generations, que no les gusta sufrir o no interpretan el sufrimiento como algo que los vaya a desarrollar como mejores cristianos. that don't like to suffer and see suffering and don't see suffering as something that will make them and force them to Ujú. develop themselves into better Christians. Ajá. Entonces, ¿qué hacen? Como no pueden enfrentar la prueba, entonces no desarrollan perseverancia. So what happens is that when since they're unable to face that trial, they never develop perseverance.
Y todos los que estamos aquí sabemos de que nada se obtiene si no hay perseverancia. And all of us present here know that there's nothing that can occur without perseverance. Imagínense alguien estudiando, si no tiene perseverancia, no termina su carrera. Imagine someone studying. If they don't have perseverance, they'll never finish their studies. Alguien que está construyendo una casa, si no tiene perseverancia, nunca la va a terminar. If someone's building a house, if they don't have perseverance, they're never going to finish the house. Y quitemos la perseverancia al matrimonio, por ejemplo, imagínense. And let's take perseverance out of marriages. Imagine. La perseverancia es lograr mantenerse dentro de un proceso y saber que ese proceso va a producir algo. Perseverance is being able to maintain yourself in a process and knowing that that process is going to give some Y sort of result. vean el versículo 4, el resultado dice, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. And look what it says on verse 4 of what perseverance brings. Let perseverance finish its work so you may be mature and complete, not lacking anything. Vean qué interesante. La perseverancia es la que nos asegura la madurez. Look how interesting. Perseverance is what ensures us maturity. En la versión en inglés se traduce como madurez, en la versión en español se traduce como perfección, como ser perfecto. In English, it says maturity or mature, being mature. In Spanish, it's used as perfection, becoming perfect. Y esa palabra perfección no es, no describe a alguien que no tiene fallas, And the word perfection doesn't describe someone who doesn't have faults, sino describe a alguien que está cumpliendo su propósito. but it describes someone who's fulfilling their purpose. Entonces, resumimos aquí algo importante. So we resume something here that's very important. Y es, nosotros necesitamos las pruebas de nuestra fe. We need those trials of our faith. Recuerden, no estoy hablando de las consecuencias esas que nos vienen por ser desordenados. Comemos mal, nos enfermamos y decimos, el Señor está probando mi fe. Eso no es una prueba del Señor. Remember, this isn't us dealing with the results of and consequences of our decisions. I eat bad and I get sick, and now saying, "Oh, this is a trial from God." No, that's not true. Lo digo porque en la iglesia la gente interpreta las consecuencias de sus malas decisiones como pruebas de Dios. I say it because in churches, people interpret their own consequences for their bad decisions as trials from God. No, las pruebas son cosas que son parte de la vida, que tal vez nosotros no buscamos, pero que nos vienen, que aparentemente son injustas, pero que nos ayudan a desarrollar la fe. Trials and those tribulations are things that happen in our own life, that come from life, that seem to be unjust or Unfair. unfair to us, but are there to test us and to grow our faith. Entonces, si la fe se mantiene, So that faith stands, nos mantenemos en el proceso. we stay in that process. Desarrollamos perseverancia. We develop perseverance. No nos salimos del proceso. We don't get out of the process. No nos cambiamos de iglesia. We don't change churches. No abandonamos a nuestra familia. We don't abandon our family. No renunciamos al trabajo. We don't resign to our job. Nos mantenemos We stay there porque hay una prueba. because there's a trial. ¿Y qué va a producir esa perseverancia? And what is that perseverance going to produce? Va a producir madurez. It's going to produce maturity. O sea, va a permitir que vivamos y cumplamos el propósito por el cual Dios nos creó. It's going to permit us to be able to complete and live in that purpose that God created us for. Si tuviéramos que poner un ejemplo, If we were to put an example, tendría que poner a Moisés como ejemplo. I'd have to put Moses as an example. A sus 40 años, él quería liberar
a su pueblo de la esclavitud. At 40 years old, he wanted to free his people from slavery. ¿Y cómo se le ocurrió hacerlo? Pues matando a un egipcio. And what did he think was the way to do it? Killing an Egyptian. Y por hacerlo de manera impulsiva, tuvo que escapar porque se convirtió en un criminal. And because he did it in an impulsive way, he had to be he had to escape because he did it in a criminal way. ¿Y entonces qué hizo Dios? So what did God do? Lo sometió a una prueba como pastor de ovejas por 40 años. He submitted him to a test and a trial to be a shepherd for 40 years. Y a los 40 años, And after 40 years, cuando tenía 80, when he had 80 years, when he was 80 years old, ya había sido perfeccionado. he had already become perfected. Entonces estaba listo para que Dios lo enviara a liberar el pueblo de Israel, pero a la manera de Dios, no a la manera de Moisés. So he was ready for God to send him to free his people, not in his own way, but in the way of God. Versículo 5 dice, Verse 5 says, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero it que says, pida con fe, perdón, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. it says starting in verse 5, if any of you lack wisdom, you should ask God. He gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Ok, normalmente se le pone el énfasis a al que le falta sabiduría, pídala. Normally, you put emphasis on he who lacks knowledge or wisdom. It's that wisdom is given to them, Y eso es cierto. and that's true. Hay una sabiduría que Santiago mismo lo dice, hay una sabiduría que es natural. James even says it that there's a level of wisdom that is natural. Hay gente que no conoce a Dios y son personas muy sabias. There are people who don't know God and are very wise. De hecho, la sabiduría humana se promueve en muchas religiones orientales. In fact, human wisdom is promoted in a lot of Asian cultures. Asian cultures. Y sin embargo, hay una sabiduría que viene de Dios. Nevertheless, there's a wisdom that comes from God. No es inteligencia, es sabiduría. It's not intelligence, it's wisdom. Tiene que ver con cómo usamos nosotros la información que tenemos, cómo la adaptamos a las situaciones que vivimos. It has to do with how we adapt the situations that we live and how we interpret those situations. Entonces, Santiago dice que al que sienta que le falta sabiduría, que la pida. So James says that he who feels like they lack wisdom to ask for it. Pero el centro aquí por lo menos de este párrafo no es el pedir la sabiduría, sino el pedir con fe. But the center of this paragraph is not the asking for wisdom, but asking in faith. Vea que lo que dice que el que la pida, pero que dice que tiene que pedirla con fe, sin dudar. But it says here that when you ask, it has to be with faith, with no doubts. Y dice que la persona que entonces que hace esto, que pide dudando, and it says that the person who asks while doubting, dice que es como las olas del mar que van de un lado para otro. They're like waves of the sea blown and tossed by the wind. Y establece algo que yo creo que es un principio que nosotros tenemos que tener en cuenta. And he establishes something that I believe is a principle that we should have.
Dice, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. And it's that a person should not expect to receive anything from that person should not expect anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they Vean do. que en inglés dicen que tiene una mente doble, es double-minded, o sea, que tiene una mente que un día piensa una cosa y otro día piensa otra. It says it's a double-minded person is someone who thinks one way one day and thinks a different way the next. Vean que recuerden que cuando nosotros leemos la palabra, la Biblia, tenemos que leerla de manera ir de lo general a lo específico, no al revés. Remember that when we read the Bible, we have to go from the general to the specific, not the other way around. No de un versiculito y de ahí hacemos una gran teología, sino al revés. Not from a specific verse and then we make a whole theology around it. It's the Es, opposite. Santiago And está diciendo esto después de que habló de la perseverancia. James is saying this after he has talked about ¿Recuerda? perseverance. Dice, la prueba de la fe produce perseverancia. Remember, it says the test of faith produces perseverance. Ajá. En otra versión dice que produce paciencia. In other versions, it says that it produces patience. A mí me gusta más la palabra perseverancia, I prefer the word perseverance, o en inglés es endurance, la capacidad de mantenerse en un proceso. or enduring in English, that the Ujú. capacity of maintaining yourself. Eso desarrolla un carácter tal que le permite a uno pedir y pedir con fe. That develops a specific character that allows you to ask and ask with faith. Y no, por lo tanto, no ser una persona de doble pensamiento, doble mente. And doing so, ensuring that you're not a person, a double-minded person, Ujú. Una persona inestable. someone who's unstable. Y esas son las personas que no reciben. And those are the people who don't receive. Entonces, ojo aquí, hermanos, porque aquí quiero decir algo que es de esas cosas que hay que estudiarlas aquí y decirlas aquí. So pay attention, brothers and sisters. This is something that has to be said and studied in things like this. Y es que yo he visto a mucha gente que se frustra porque no reciben lo que piden. I've seen a lot of people who get frustrated because they don't receive what they ask for. Ujú. Y entonces dicen, pero ¿por qué si yo le pido a Dios, Él no me da lo que yo estoy pidiendo? And they say, well, why if I'm asking, why is it that I'm not getting what I'm asking for from God if I'm asking for it? Porque no están pidiendo con fe. It's because they're not asking with faith. Ahora, cuando decimos pedir con fe, la gente dice, ay, sí, yo creo mucho y siento mucho. O sea, la fe es algo que lo interpretan como una expresión o una sensación emocional. Now, when people hear that, they're like, oh, yes, I do it with so much faith and I feel it. And they say it as an expression of an emotion and a state. And No that's es, not what we're talking about. no es una fe que se ha producido por el carácter, por la perseverancia. And that's not a faith that is the byproduct of a character built by perseverance. Ajá. Entonces, esas personas, por ejemplo, dicen, ok, yo creo que Dios puede sanarme. So those people say, okay, I believe that God can heal me. Ujú. Y entonces van a la iglesia y le piden a Dios que lo sane. So they go to church and ask God to heal them. Y no viene la sanidad en el momento. And that healing doesn't come at the moment. Ahí es donde debieran permanecer, perseverar en fe. That's when they're supposed to persevere and stand in faith. Pero como no comprenden que hay una prueba, But since they don't understand that there's a trial y ellos quieren salir rápidamente de la prueba, and they want to get out of that test and trial as quickly as possible, ven en la televisión que alguien les dice, venga a mi consultorio, yo les voy a dar un remedio que cura todas las enfermedades.
and they see on their TV someone say, "Oh, come to my center, to my clinic, and I'll give you a remedy that's going to heal all." ¿Qué hacen ellos? What do? Vamos a ver si tal vez ahí, tal vez así sea Dios, como Dios quiere sanarme. They go and say, "Well, let's go, let's try it. Maybe that's how God is wanting to heal me." Y terminan consultando un brujo. And they end up consulting a witch, Y nada pasa ahí. and nothing happens there. Y ahora escuchan que viene un gran predicador que Dios lo usa en señales y milagros. And then they hear that they are bringing a big pastor or preacher who does signs and miracles. Entonces van a la actividad, a la reunión masiva de sanidad y milagros. And they go to that massive service and of miracles and Ajá. healings, Y no pasa nada. and nothing happens. Entonces después se van a un médico naturalista porque ahora, me explico, van por todo lado, son como dice aquí, son como las olas que lleva el viento. And then they go to a naturalist, medical professional, and then it's that they come and go, they go everywhere, just like the waves. Y entonces se convierten en personas de doble mente. So they become people and people who are double-minded. Y quiero decirles esto, hermanos, una persona que tiene una mente doble o que es indeciso, And I want to tell you this, beloved. Someone who's double-minded or is unable to decide hoy puede estar cerca de Dios y mañana puede estar blasfemando en contra de él. can be close to God today and can be Blaspheming. blaspheming against him tomorrow. Este, el mayor ejemplo de eso es el pueblo de Israel, The best example of that is the people of Israel, que nunca pudieron soportar la prueba. that they were never able to handle the trials, They endure the trials. endure those trials. Sino que, ¿qué hicieron? Ellos hoy creían una cosa, mañana creían otra, hoy creían en Dios, mañana creían en un becerro de oro. But what did they end up doing? They believed something one day and believed something else the next day. They believed in God one day, and the following day they believed in a golden calf. ¿Verdad? Entonces, digo esto, hermanos, porque es fundamental que nosotros cuando pidamos con fe. I say this, brothers and sisters, because it's fundamental for us to ensure that when we ask with faith. Pero la fe que Santiago estableció en los primeros versículos. But the faith that James established in those first verses. Una fe basada en la perseverancia que se produce al soportar las tribulaciones, las pruebas, los conflictos. A faith based on the perseverance of withstanding those trials and tribulations. No una, entre comillas, fe escapista. Not in quotes of faith, escapist faith. Que eso no es fe en realidad. Which in reality isn't faith. Ahora, terminemos con esta parte y creo que hasta ahí vamos a llegar hoy. Versículo 12. With this part, and I think we'll wrap it up here today. Versículo 12. Verse 12. Ve lo que dice. Look at what he says. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha consumido, da a luz la muerte. It says, starting in verse 12,
Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Ujú. Explicamos un poquito esto cuando leímos la oración del Padre Nuestro, ¿recuerdan? We explained this a little bit when we read Lord's Prayer. the Lord's Prayer. Ujú. Y porque en la oración del Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Because in our Lord's Prayer it says, don't lead us into temptation and Ujú. don't lead us into Li- temptation and deliver us from The evil. Ujú. evil. En inglés incluso suena como no nos lleves, no nos dirijas a la tentación. In English it says, Ujú. don't guide us, don't Ujú. guide us into temptation. Y explicamos que si nosotros leyéramos ese texto en el original, no suena a eso. And we said that if we were to read that text in the original, it wouldn't sound like that. Porque tendríamos que decir que de alguna manera Dios es el que se encarga de meternos en la tentación. Because in a way, we would have to say that God is the one who puts us into temptations. Que de alguna manera Él nos presenta la manzana a ver si nosotros la comemos o no. That in a way that God presents us the apple and sees if we eat it or not. Y cuando leímos ese pasaje, precisamente lo comparamos con este de Santiago, que es fundamental. And when we read that passage, we specifically compared it to this passage from James. Porque Santiago confirma que Dios no anda tentando a nadie. Él no anda tentando a nadie. Because James confirms that God isn't tempting anyone. He's not going around tempting people. Uh-huh. Él no anda en el negocio de tentarnos a ver si somos buenos o malos. He's not in the business of tempting us to see if we're good or bad. Eso lo haría él un Dios morboso. That would make him a morbid God. Uh-huh. Sino que Santiago explica la realidad nuestra, y es que las tentaciones no vienen de Dios, sino que vienen de nuestra propia naturaleza. But James explains our true reality, that those temptations don't come from God, they come from ourselves. Uh-huh. Y de nuestra propia carne, de nuestros deseos pecaminosos. And from our own flesh and those sinful desires. Ajá, la palabra en español es concupiscencia, ¿verdad? Es deseos de la carne. There's a word for that. Uh-huh. En inglés. Concupin? No. Concupin. No. Bueno, es los deseos de There's la a carne. word, there's a very specific word in Spanish that embodies all of that, which are the desires of the flesh. Uh-huh. Entonces dice Santiago que Dios no es el que nos tienta. So James is saying that God isn't the one who tests us. Uh-huh. Concupiscence. Concupiscence, probably. Concupiscence. Bueno, entonces, sino que es la tentación viene de adentro de nosotros. But that in fact that temptation comes from inside of us. Quiere decir que yo podría encontrarme $100 en la calle. Meaning O más that bien podría ver que alguien tiene $100 que se le cayeron de su bolsillo, y yo podría tener la tentación de ir a cogerlos y guardármelos yo en vez de devolverlos. It could be that I see someone drop $100 from their pocket, and I can have the temptation of grabbing them and putting them in my pocket. Uh-huh. Y eso no es Dios tentándome. Ay, Dios me está poniendo esto para ver qué voy a hacer yo. And God isn't tempting me. It's not like, oh, God is putting this in front of me to see what I do. Porque si a mí me pasara eso, posiblemente yo llamo a la persona, lo recojo y se lo devuelvo. No hay ninguna tentación.
Because if that were to happen to me, I would just call the person and give them give that money back to them. There wouldn't be any temptation. Ujú. Pero pudiera ser que para Andrés, sí, eso pudiera ser una tentación. Ujú. But it could be that for Andres, that could be a temptation. Y uno se preguntaría, ¿pero cómo? And you might ask why. ¿Verdad? Si son padre e hijo, se supone que debieran de tentarlo lo mismo, no If, necesariamente. if they're father and son, wouldn't they be tempted by the same things? No, not Porque esto tiene, necessarily. porque esto tiene que ver con la concupiscencia interna, los malos deseos que Andrés tiene y los que yo tengo, que son parte de nuestra vieja naturaleza. Because it has to do with that concupiscence that is in ourselves that are based on our own fleshly desires. Ujú, sí, lo que la Biblia llama la vieja naturaleza. That what the Bible addresses as that old flesh, Entonces, la old nature. old nature. Entonces quiere decir que la tentación siempre es el resultado de lo que yo ando por dentro. Meaning the temptation is always the result of what I'm carrying inside. Ujú. Entonces no podemos decir es Dios el que me está tentando. So we can't say that it's God who is tempting me. Ahora, dice que cuando nosotros resistimos la tentación, It says that when we resist temptation, o sea, resistimos nuestro propio impulso, meaning we resist those our own impulses, salimos aprobados we come out approved. y recibimos una corona, y podremos recibir en el momento la corona de vida que el Señor nos ha prometido. And then can we receive the crown of life that the Lord has promised. Pero entonces quiere decir que, véalo como lo dice Santiago, dice, dichoso el que resiste la tentación. But look at how James says, blessed is the one who perseveres under trial. Ajá. En la Reina Valera, en la King James dice, blessed is the man who endures temptation. Uh-huh. In New King James, it says that. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quiere decir que nosotros podemos resistir la tentación. Meaning that we are able and capable of resisting that temptation. Porque tal y como lo dice Pablo en algún momento, no hemos recibido una tentación que no sea humanamente soportable. Because just like Paul said it at some moment, we will never receive a temptation that it can't be humanly restrained. No hemos pasado una prueba que no podamos pasar. We will never have a trial or a test that we cannot pass. Y oramos al Señor diciendo, no nos metas en tentación. O sea, que no permitas que esta naturaleza mía sea atrapada fácilmente por la tentación. And we pray that God don't lead us into temptation so that we don't have to continue to face those inner desires. Ajá, o sea que no, y que eso no me lleve a la tentación. And that doesn't lead me to my temptation. Ahora, cuando una persona es tentada, Now, when a person is tempted producto de su propia vieja naturaleza, based on their own old nature, vea cómo Santiago describe el proceso que todos experimentamos, y ahí vamos a terminar. look how James explains the process that everyone goes through, and we'll finish with that. Y vea lo que dice, luego, versículo 15. Cuando el deseo ha concebido, o sea, vea que lo que se da primero es un deseo. Look at verse 15. Then, after desire has conceived, look at the fact that there's a desire first. Viene la tentación. Here comes temptation. Veo que a la persona se le cae el billete de $100. I see that the person drops the $100 bill. ¿Qué se me produce internamente? What is produced internally? Un deseo. A desire. Fue lo mismo que le pasó a Eva. It's the same thing that happened to Eve. Dice la Biblia que ella vio y deseó el árbol. It says that she saw and desired the tree. Dice que cuando viene el deseo, ¿qué hacen? It says that when the desire has conceived. Y vea lo que dice. Cuando el deseo ha concebido. And look what it says. It says the desire has conceived. Ajá, o sea, está la tentación. Meaning there's temptation. Y está el deseo. And here's the desire. Ajá, se juntan y conciben. They come together and conceive. Ajá, hay una tentación.
There's a temptation, y hay un deseo natural. and there's a natural desire. Cuando se juntan, When they come together, conciben they conceive. y que engendran. And what did they give birth to? Ajá, el pecado. Sin. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra vida no se engendre en pecados? ¿Cómo hacemos? So what do we do so that our life isn't giving birth to sin? Cuando viene la tentación, When temptation comes, va a aparecer el deseo, siempre aparece. there's always going to be that desire. That Pero ¿qué es lo desire is que, always going to appear. pero ¿qué es lo que hay que evitar? But what do we have to deny? Voy. Ajá. Que conciban, que se junten y que tengan un hijo. We have to avoid that they conceive, that they come and give a child. Eso es resistir la tentación. That's resisting temptation. La tentación es resistir que este deseo tome lo que le está provocando la tentación. It's that resisting that desire comes and takes that temptation and gives birth to sin. Ajá. Entonces, voy a poner el ejemplo de Andrés y la persona que ve el billete, que él ve la persona que se le cae el billete de $100. So I'm going to use the example of Andres and the person who drops a $100 bill. O sea, Andrés lo ve, So Andres sees it. ve que el billete se le cae. He sees that the bill falls. A mí eso no me hace nada, To me, that does nothing. pero a Andrés le produce un deseo. But in Andres, it produces a Dice, desire. dinero fácil. He says, oh, that's easy money. El deseo le viene de su carne. That desire comes from his flesh. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer él? So what does he have to do? Resistir la tentación. He has to resist that temptation. O sea, resistir el deseo. Meaning resisting that desire. El deseo se puede resistir. That desire can be, you can resist. O sea, that decir, desire. no, yo no, esto no está bien, You can say, no, this is not good. esto no es correcto, This is not right. esto no es la voluntad de Dios. This isn't the will of God. Me explico, él le pone una pared al deseo que tiene. He puts a wall to that desire that he has. Entonces no permite que la tentación se junte con el deseo. So he doesn't allow the temptation to come together with the desire. Y quiero decirles algo con respecto a todos los deseos de la carne, todos. And I want to tell you something about all the desires of the flesh, all of them. Todos pasan, All of them go away. todos pasan porque son deseos, son emociones. They all pass because they're emotions, they're just feelings. Por eso vean la palabra que Santiago usa, resistir. So look at the word that James uses, resist. Lo sostengo por un momento. It means I hold it for a second. Para que no se junte el deseo con la tentación y engendren pecado. So that the desire and the temptation don't come together and give birth to sin. Y entonces, como resistió la tentación, and therefore, since I resist temptation, resistió permitir que eso que le produce la tentación se juntara con el deseo, lo resistió. I mean, they kept whatever it gave them that temptation to their desire come together, they resisted it. No se engendra el pecado. So no sin is born. Pero si Andrés en ese momento dice, voy a ir a juntar el billete, que nadie se dé cuenta. But if Andres says at the moment, I'm going to pick up that bills and make sure no one sees it. O sea, sigue su deseo. That desire continues. Él sigue gobernado por su deseo. He continues to be governed by that desire. Se va a engendrar el pecado. That sin is going to be born. Y una vez que el pecado es consumado, ¿qué produce? Produce muerte. And once that sin is full grown, it produces what? Death. Y está hablándole Santiago a creyentes. And James is talking to believers. Entonces, si bien hemos establecido que nosotros fuimos liberados de la ley del pecado, and as well as we have been liberated of that law and that government of sin, que es
es lo que Pablo nos explicó. which is what Paul explained to us. Santiago nos está recordando que eso no nos exime de la vieja naturaleza. James is reminding us that doesn't exempt us from our old nature. Y que esa vieja naturaleza va a seguirnos dando problemas hasta que nos muramos. And that old nature is going to continue to give us problems until we die. Pero el Padre nos ha dado la fuerza para resistir la tentación. But the Father has given us the strength to resist temptation. Pero tenemos que ser conscientes de esta dinámica. But we have to be conscious of this dynamic. No es que ya estoy en Cristo y ya no hay tentación y ya no. No, siempre va a venir una tentación. It's not that now I'm in Christ and now there's no temptation. No, there's always going to be temptation. Porque siempre tendremos esta vieja naturaleza. Why? Because we will always have this old nature. Ahora, entre más vivamos en Cristo, esa vieja naturaleza va a perder fuerza, va a estar más débil. Now, the more we live in Christ, that old nature is going to be weaker and it's going to have less impact. Entre más su palabra viva en nosotros. The more His word lives in us. Entonces, nuestra naturaleza va a tener menos deseos. O los deseos van a ser menos fuertes. So our old nature will have less desires, or they're going to be less powerful. Así que los dejo para que piensen en eso. So I'll leave that for you to think. Este es uno de los principios más importantes que nos enseña Santiago. This is one of the most important principles that James teaches us. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. De hecho, ya nos pasamos un poquito más. Well, our time is up. We actually went a little bit over. Pero sigan leyendo. Voy a agregar un video para terminar de estudiar lo que tenemos que estudiar de Santiago, que tiene muchísimo. Keep reading, and I'm going to create another video to continue talking about everything that we have to talk about James, because it's very important. Muchas gracias. Thank you very much. Nos vemos.